Assalamualaikum to Puan Syamila. My name is Nur Khalika Zaini and my registration number is 01DDT1F1151. Okay, today I want to explain for check for the life system. Check for life system ni saya ada dua method. Satu guna ping IP address dan ping swap to CIDR IP address. Okay, first kali saya guna untuk cari IP address, saya guna CMD, IP config dan ini adalah IP address saya dan saya copy. Command line kali Linux untuk tengok saya punya live system. Type pin dan paste yang saya copy tadi dan tekan enter. Ini adalah common result for the size of the IP address is 64 bytes from this IP address. Then the ping will request of the ICMP to the laptop and time to live is 128. And it will be expired include the data. Then it will be looped by request the ICME like the result. Secondly, first of all, or you open the command line and type fpin.g1.254.178.52. Ini adalah generate target list tau. Ini adalah probing option dia dan output option. Untuk saya nak tengok live system dia, saya guna fping.g dan saya guna saya punya CIDR IP address iaitu 27.125.1.0/24. Okay, saya punya IP address untuk live system saya adalah live. Untuk CIDRM, kenapa saya guna CIDRM ni? Sebab dia dapat tahu kita punya host tu host system kita tu live ke atau tak. So saya punya CIDR saya punya IP address adalah alive. Seterusnya, check the status of port. Okay, mula saya kena guna CMD and run as administrator. Untuk permission untuk to get permission from admin of OS system. Dia akan keluar Windows /system 32. Type net -aon. State is open port indicates hold in firewall with service listening. Sebab TCP saya ada protokol saya TCP dan dia punya state adalah listening. Kalau listening dia akan dia punya port adalah open. Dan PID ni adalah nombor port untuk saya punya protokol dan local address saya. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, untuk yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat banner grabbing and OS fingerprint. Okay, first, domain name information. Okay, untuk domain name information ni, saya gunakan website dekat Google, type je whois. Okay, kat sini kita boleh type URL dia ataupun IP address. Okay, saya type URL sebab target saya TikTok, saya type TikTok. Okay, dia dah keluar result. Melalui whois ni, kita dapat more detailed information about a domain name information including is owner, is register, date of registration, expire, name server, owners, contact information and etc. Second, finding IP address. Okay, untuk finding IP address ni, saya akan gunakan command prompt
Okay. First, kena type ping dan type URL yang kita nak cari IP address dia. Okay, saya type tiktok.com. Okay, so dia keluar IP address kat sini. Ni IP address dia 161.117.112.172. Saya copy dulu IP address ni. Untuk yang ketiga, finding hosting company. Okay, kita boleh cari hosting company ni melalui web IP to location. Buka web IP to location dan kita letak IP address yang kita cari yang kita dah buat dekat command prompt. Dah keluar IP address, so kita copy, kita letak kat sini, so kita boleh tengok. Okay, so result dia keluar. Kita boleh tahu pasal hosting company dia, IP address, country, region, city. Kita boleh tahu kat sini details pasal hosting company. Okay, next. Nombor 4, IP address range. Okay, untuk IP address range ni, saya gunakan laman web iron.net. Okay, buka Google dan kita type iron.net ni. Dia akan keluar macam ni. Dan kita letak juga IP address dia untuk tahu range dia kan. Bila result dah keluar, kita perlu tengok dekat network ni. Network, dia bagi tahu kat sini range IP address dia, network 161.117.00, 161.117.127.255. Ni IP range dia kalau kita nak tahu, dia bagi tahu kat sini. Okay, dan lastly, history of the website. Okay, macam mana kita nak tahu history of the website ni? Kita boleh pergi dekat archive.org. Kita buka Google dan kita cari archive.org. Dia akan keluar macam ni dan kita type URL dia, tiktok.com. Okay, so kat sini dia bagi tahu dia punya history daripada 196 sampai 2020. So kita boleh tengok dia punya history kat sini. Save 20 times between May to 2009 dan Oktober 31, 2020. Okay, ni history dia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hi Puan, my name is Nurida binti Adam, 01 DJT 191001. Saya akan tunjukkan macam mana nak vulnerable scanning and covering track. So, saya akan tunjukkan macam nak vulnerable scanning dulu. Saya akan pakaikan ni Linux. Yang kali Linux ni dia dah ada Nmap dia. So, saya akan buka je dekat sini. Nmap punya tools. Kemudian saya akan masukkan command yang pertama untuk update the NSC script. Nmap space dash dash script space dash update db. Kemudian saya akan teruskan dengan masukkan command ini untuk masuk ke dalam file yang dapat detect vulnerable ni. Locate star detect NSE, enter. Okay, lepas tu dia akan senaraikan semua skrip yang saya akan pilih skrip yang ini. Di mana skrip ini untuk allow system to share access file, printer and other resource on the network untuk detect sama ada dia vulnerable or tak. Okay, untuk dekat sini saya target komputer saya. So komputer saya dia akan jadi targeted untuk test sama ada dia ni vulnerable ataupun tidak. Macam mana kita nak test dia? Dengan command nmap -p445. Okay, command ni dia untuk panggil, kira dia akan keluar result yang lebih detail pasal saya punya IP address. Saya akan tulis kat sini skrip yang saya pilih tadi, iaitu smb-buln -ms17-010 and saya punya IP address 4218811110 and tap enter. Okay, so
Ini saya punya result, and the result is saya punya komputer ni dia tak ada vulnerable lah. Okay, kalau dia ada vulnerable, dia akan tulis high factor risk information about a critical vulnerability that exists in this server, which is Microsoft DS. Ni saya punya server lah. Okay, itu saja untuk vulnerable scanning, and then kemudian untuk audit pool pula iaitu covering track. Okay, first of all kita kena run CMD as a administrator. Okay, lepas tu permission tadi tekan yes. Kemudian saya akan view saya punya log ataupun audit dengan masukkan command ni, audit pool /get /category. Okay, so the result this is dia no auditing, so tak ada, kira clear lah, dah clear. Dia tak ada success and failure. Kalau kita nak clearkan, boleh pakai command audit pool /clear and tap enter, and dia akan keluar untuk macam minta izin sama ada kita confirm ataupun tidak untuk clear benda tu, and kita kena yes, the command use successful execute. Okay, untuk review balik kita punya auditing sama ada dia dah delete balik ataupun tidak. Untuk confirmkan dan sebagainya, kita boleh just type command ni balik, and the result akan keluar yang sama saja, no auditing semuanya. Kalau ada, dia akan tulis kat sini success and failure. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.